भारत सरकारों नीति आयोगर अंतर्गत आमार जे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम आछे तो तार अंतर्गत एटा आज ये सम्पूर्णता अभियानर एटा माने उद्देश्य तो आछे दे 1 जुलाइर পৰা 30 सेप्टेम्बर 3 माहर एटा कार्यसूची आछे और 6 इंडिकेटर्स आछे तो ये 6टा इंडिकेटर्स आम सैचुरेशन लेवलत लै जाब लागे आपनालोके गम पाय जे आमार भेरगाँव एस्पिरेशनल ब्लॉक आछे तो इयात माने हेल्थर পৰা লৈ आमार आंगनवाड़ी सेंटर आछे आमार गर्भवती महिलाসকल आछे आमार कृषकসকল आछे तो সিহঁতৰ লগত জড়িত যে ইণ্ডিকেটৰ্ছ আছে সেই ইণ্ডিকেটৰ্ছ আমি সैचुरेट কৰিম আজি এইটো আমাৰ লঞ্চ অনুষ্ঠান হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ গোটেই সকলো যে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে সকলোৱে এই 3 মাহ কাম কৰিব আৰু প্লাছ যাতে আমি ইনশ্যোৰ কৰিম যাতে আমাৰ কোনো মানে বেনিফিচিয়াৰী আছে ইণ্টেণ্ডেড বেনিফিচিয়াৰী সেইটো যাতে বঞ্চিত নহয় উদ্দেশ্য এইটো আছে 3 মাহৰ পাছত এই আমাৰ ওদালগুৰি ভেৰগাঁও ব্লকটো যাতে আমি স্বাস্থ্য